गांव में शराब का गैर कानूनी धंधा धड़ल्ले से चल रहा है। मालदा से खबर। पश्चिम बंगाल राज्य इसलिए गांव की महिलाओं ने इस गैर कानूनी धंधे को रोकने की मांग को लेकर पुलिस स्टेशन का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने मंगलवार को मालदा पुलिस स्टेशन में शराब की बिक्री रोकने की मांग को लेकर एक शिकायत दी। पुराने मालदा ब्लॉक के मुंडापारा नारायणपुर की महिलाएं आज शिकायत देने पुलिस स्टेशन आई। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके गांव में शराब का गैर कानूनी धंधा धड़ल्ले से चल रहा है। गांव के पुरुष शराब के आदी हो रहे हैं, इससे गांव का माहौल खराब हो रहा है। इसलिए गांव में अच्छा माहौल बनाने की मांग करते हुए उन्हें आज मालदा पुलिस स्टेशन का दरवाजा खटखटाया और शराब की बिक्री रोकने की मांग की। मंगलवाड़ी ग्रामीण इलाके में घरों और दुकानों में शराब बेचे जाने की शिकायत लेकर महिलाएं पुलिस स्टेशन पहुंची। गांव वालों ने बताया कि पुराने मालदा के मंगलवाड़ी ग्रामीण इलाके के नारायणपुर, अराटपुर, स्कूल पारा समेत कई मोहल्लों में कुछ घरों में गैर कानूनी तरीके से शराब बेची जा रही है। घर के पुरुष सदस्य अपनी कमाई से बनी शराब पीकर घर में अशांति फैला रहे हैं, माहौल खराब हो रहा है। इससे परेशान 50 से ज्यादा महिलाओं ने मंगलवार को मालदा पुलिस स्टेशन का दरवाजा खटखटाया। इलाके में जमकर हंगामा हुआ। पुलिस ने कहा कि वे जांच करेंगे। मालदा से रामचंद्र मंडल की रिपोर्ट। আমাদের পাড়াতে চোরাই মাল বিক্রি হচ্ছে, ওই বন্ধ করার জন্য আমরা এই সমস্যাতে এখানে এসেছি। এর আগে আমরা অনেক নিয়েছি, আমরা শাসন করেছি, আমাদের কোনো কথা শুনেনি, আমরা মানাও করেছি, আমাদেরকে উল্টা আমাদেরকে ছোট বড় কথা বলেছে। ওই জন্য আমরা যেন এই জিনিসটা যেন একদম বন্ধ হয়ে যায়, আমাদের পাড়াতে শান্তি চাই আমরা, এই কারণে আমরা এসেছি। আজকে যে প্রশাসনের এই পুলিশের কাছে এসেছিলেন, কি প্রতিশ্রুতি দিলেন? আমাদেরকে বললো আমি নিজে যেয়ে আমি এই কাজটা বন্ধ করব। আপনারা কোথায় থেকে এসেছেন? আমরা নারায়ণপুর থেকে এসেছি। আপনার নাম? নারায়ণপুর, আমাদের গ্রামের নাম হলো আরতপুর। আমার নাম আলপনা সাহা। মালদা থানায় কেন এসেছেন, কি সমস্যা আপনাদের? চুয়ানি মাল বিক্রি হয়েছে, তার জন্য এসেছি। আমরা চাই জানে আমাদের পরিবেশটা ভালো হয়। ছেলে পেলে লেখাপড়া করতে পারছে না, ওই জন্য আমাদের আশা হয়েছে অফিসার কাছে। কোথায় চুয়ানি মাল বিক্রি হয়? আমাদের পাড়াতেই হয়, আমাদের গ্রামেই হয়। খাইয়ে দেয়, বাড়িতে অত্যাচার করছে, মাঠ থেকে কাজ করে আসবো, বাড়িতেও শান্তি হচ্ছে। ওটার জন্যে আমরা পরিবেশটা ভালো চাওয়ার জন্যই আমরা এসেছি। কারা কারা বিক্রি করছে, ওনাদের নাম কি? নাম আছে, একটা আছে লালু মুন্ডা, একটা আছে মুন্না মুন্ডা, মংলু মুন্ডা, একটা আছে ভারতী মুন্ডা, আর একটা আছে চন্দন মুন্ডা। আমরা করতে যাচ্ছি, তা আমাদের উপরে আজে বাজে করে গাল দিচ্ছে, মানে গালটা শোনারই মতন নাই, এত করে গাল দিচ্ছে। আমরা চাই যে আমরা ভালোভাবে থাকি, পরিবেশটা যেন আমাদের ভালো হয়, ওটাই আমরা চাই। আজকে থানায় গেছিলেন, পুলিশ প্রশাসন কি প্রতিশ্রুতি